हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आओ केमी सब अच्छा मुझे भल अच्छी आशा कर भी भल थे। आज दिनटा आपण सुखमय हो भलरे कटु भगवान पाखे ये गुहारी। आज पगटा देखते पगटा बढ़िया सहित वर्षा वर्षा भी ना वर्षा तो 2-3 दिन तो वीडियो भलसे बन है कारण गीत बजुता आम घर पाख जनगर पूरा घाऊ घाऊ है जमा सुविधानी भलसे तथा मुझे रेगुलर करा कथा ब्लगटा रेगुलर कले कि साउंड घाऊ घाऊ है कि बुझे निज साटिस्फाई लगुनि। चलते आज कौन सब कम हो कौन सब खाइबा हम ब्रेकफास्ट कम सब कौन हो कर ओके। चैनल को जो नुआ कर लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे पाख थे बेल आइकन क्लिक करेंगे जहाँद्वारा मुझे भी वीडियो अपलोड करेंगे आपन पाख नोटिफिकेशन कर। चलो देखिए आज दिन ब्रेकफास्ट सकाळ मॉर्निंग टाइम कौन सब हो कौन काम हो कौन खाइबा हो एक्सेट्रा। चलो कंटिन्यू करते वीडियो को शेष पर्यटन देखिए। चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करेंगे ये सपोर्ट करेंगे नुआ चैनल मोर खुशी लगे लाइक हेल्ले कमेंट हेल्ले सब्सक्राइब हेल्ले मुझे भल लगे नुआ नुआ भिडियो नहीं आस आगटा एमती कामलिया कामलिया वर्षा ना वर्षा भी हो पाए। आज लाट्रिन फाट्रिन धुआ धुए रेगुलर तो धुआ धुए हुए पर पानी आम दूसरी पानी आम चलती मो बो बासन भाषण मार्च आसन में हाँ बढ़िया। चलते कौन हो म्यूजिक बाजुची म्यूजिक बाजू एपटे आम चाउल भिजा हो चाउल कटा हवा पिठा हवा आज कल रुटी होता एपटे आम क्षीरटा बसई रखी रात जन देते पूरा नाला है देखो मत तो भारी भल बढ़िया लगे आप केमी लगे सेयार करेंगे। चलते कौन चाह हम चुली फुली निपा निपी कर रात में बासन भी माजी देते खाली हाँ कौन अच्छी डिशटा मजा हो चलो चाह हम कौन एपटे आम म्यूजिक बाजुची चावलटा बाटी एपटे पूजा हाँपाई फुल रखी फुल ए रोहना नहीं जाऊँ 4टा 3टा रात आसी फुल अच्छे मोर भी ठाकुर फट कम चल जाओ चावलटा बाटी दे ये सहित चाउल भात अच्छी अरुआ अच्छी भात अल्प जस्ट कर उष्ण चाउल कर पूरा सांघातिक व्हाइट पिठा हम समस्त पसंद पूरा नरम पूरा बढ़िया पिठा हुए बिरी ना सजाई तथा ये पिठा बहुत पसंद। चलो देखा ग्राइंडिंग कर दूसरी देखो तो ग्राइंडिंग आम होगा ओके। देखो आम चुली आज जमा जलू नहीं छोट छोट जाल खाली चुली एवं टिके जलला चाह हो बोले रेडी क्षीर पानी सब थुआई मो बो जाली जाली धईया मु भी ट्राए कली विफल हो गली कौन करिया जलला ए क्षीर बसाईगला क्षीरटा देखो पूरा रात सीझी नाल टहट हो जाए आम कौन पकड़ा ना चाहटा टे पकईदबा बैयाणी आंब खंडे देल भाई आम पुआ कह बैयाणी लो क्षीर चाह तो लुण पड़िया था जस्ट ना टिके पकईदे टिके अलिनिया। चलते ए देखीदे चाहटा आमर ये नाली चाहपाई रेडी हो पानी चाह ये सबू चाह दबा दबा सब अच्छे ओके। और दोस्तों वीडियो कंटिन्यू रुहतु चैनल को नुआ कर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे वीडियो शेष पर्यटन देखिए नुआ चैनल टे सपोर्ट करेंगे भल लगे आ कमेंट टे देवे वीडियो गुड़ा केमी लगे बो एपटे देखो दोस्तों चाह पूरा रेडी फुटिक आगे बहलिया हो गले झकास एंजॉय चेस 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 मु जानि तो चेस आउटी 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 निया ना देखालानी मो चाटा चेस हाँ पियो आमर चाह हो क्षीर अच्छी देखो चाह मोर ये अच्छी पीकी मो बो जाड़ी चुली
ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀର ଉତରା ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର କଲରା ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି ଭଜା ହବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓକେ। ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କୁହ? କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଗଲା ଉତରିଗଲା ହଉ ଦଉ କ୍ଷୀର ଉତରି ପଇଲା କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କହିବନି କିଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏଇଟା କହୁନା। ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କାଟିଲେ ପଶିନି କୁହ ମୋ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୋ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବୋଉ କ'ଣ ବୋଉ କହୁନା ଟିକେ କ'ଣ ଜଣ ପାଟିରେ ପଶୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ କଥା କୁହ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓକେ। ହଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଆ କହୁଛି ସେ କହିବେନି ରେଗୁଲାର ବାପା ଲେଖା ପଢ଼ା ହେଇଯିବେ। ବାପା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନା ଆସିବନି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଖାଇକି ଆସିବେ ସାଇକେଲ ଆଉ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଯାଉଛି? ମୋ ବାପା ସେଠି କ'ଣ ଡବା ଫବା ସଫା କଲେଣି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଲଙ୍ଗରା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଜା ପାଇଁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କଲରା ଆଳୁ ଓକେ। ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀର ଉତରା ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଆମର ପିଠା ପାଇଁ ତାୱା ବସିଛି। ଏଠି ଆଣ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପିଠଉ ବା ପିଠଉ ଆଣ ସେନ୍ ହଁ ଆମର ଏବେ ପିଠା ମୁଁ କରୁଛି ସାଂଘାତିକ ପିଠା। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପାର୍ସଲ କରି ପଠାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂଘାତିକ ପିଠା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଠାଟା ଆମର ସାଂଘାତିକ ପିଠା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ପାର୍ସଲ କରିଦେବୁ ପଇସା ଆପଣ ପେ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କହୁନା? ହଁ ଖୁସି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ ବାଜୁନି ଆଜି କ'ଣ ମୁଡ୍ ଖରାପ ଅଛି ନା ଭଲ? ମୁଡ୍ ଖରାପ ସବୁବେଳେ ବାଜିବା ଦରକାର। ହଁ ଏବେ ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜା କରି ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ଖାଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ସବୁ ଟିକେ କାମ ରହିଗଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କାମ ରହିଲା କ'ଣ ଭ୍ୟାନିଟିର ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତାର ଚେନ୍ ସବୁ ବାହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଚେନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଲଗା ଲଗି କଲି। ମାନେ ଚେନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଚେନ୍ ଆଣି ଲଗେଇବି ନା ମୋର ବି ମେସିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ସିଲେଇ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ବାହାରିଥିଲା ବାହାରିକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଛିଡ଼ିକି ତା ଫିତା ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଛିଡ଼ିଛି କ'ଣ ସିଲେଇ ଖୋଲିଯାଇଛି। ମୋର ମେସିନ୍ ଅଛି ସିଲେଇ କରିଦେବି ଆଉ ଖାଲି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେଲି ତା ଫିତାଟାକୁ। ତା ଚେନ୍ ସବୁ ବାଟ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କଲାବେଳେ ସବୁ ଚେନ୍ ତା ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଗଳି ପାରୁନି ଭିତରେ ଗଳିକି ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସକାଳେ ସେ ଚେନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଚେନ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ର ଇଏଟା ଯେଉଁଟା ଫିତାରେ ମୋ ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଠା ଆଳୁ ଚୋଖା କ୍ଷୀର। ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି ଖାଇବା ସଇଲାଣି ମୋର ପିଠା ଆଳୁ ଚୋଖା ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ଓକେ।